তো আপনার উঠতে দেরি হয়ে গেল আজকে। ওই উঠতে দেরি হয়েছে বাবু। জানেন বিকি বাবু কখন উঠছে? বিকি বাবু উঠছে ঘুম ধরেনি সারা রাত, শোকে ঘুমায় না, এসি লাগে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে সনাতন বাবু আমাদের রেডি হচ্ছে, তো আমিও এখানে জব করছি। তো এখন বাজে 4:12, আমরা একটু বেরোবো, বেরিয়ে বাইরে জব করবো। হরে কৃষ্ণ। আমরা যাচ্ছি মঙ্গল আরতিতে। আমার সাথে আছে ভক্তি বিবেক প্রভু, জব করছে। তো এখন আমরা যাবো মঙ্গল আরতিতে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই মঙ্গল আরতি শুরু হবে। এই জায়গাতে আমরা না ব্রহ্মচারী হইতেছি, বিকাশ প্রভুকে জানা না, গৃহস্থ হইতেছি না, সন্ন্যাসী হইতেছি না, বানপ্রস্থ হইতেছি। আমাদের যদি কৃষ্ণর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করতে না পারলাম, যেই আশ্রমেই থাকি না কেন, যেই বর্ণতেই থাকি না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কোনোটাই কাম করবো। আলটিমেটলি গোল হচ্ছে আমাদের ভবেশ্বরক্ষী কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন। যে কৃষ্ণ দাস করলে বিশ্বাস, আর তো দুঃখ নাই। হরিনাম জপ করতে লাগবো, বিশ্বাসে প্রসাদ খাইতে লাগবো। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे। हरे कृष्ण बाबू प्रणाम। आप क्या बने हैं? मैं विश्वामित्र बना। विश्वामित्र मुनि की जय। हरे कृष्ण बाबू आप क्या बने हैं? राम, भगवान श्री रामचंद्र की जय। आप क्या बने हैं? परशुराम। दशानंद रावण। कुछ बोलिए प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। कल हम कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी? कल हम नेपाल जा रहा हूँ। अच्छा, नेपाल में जानकी माता की। जानकी माता की। आप बोले प्रभु जी। कल हम सुबह को निकल रहे हैं मंगला के बाद जनकपुर के लिए। अच्छा। नेपाल बॉर्डर। अच्छा, हम कैसे जाने वाले हैं? हम लोग बस में जाने वाले हैं और और हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ अभी तो सनातन प्रभु, नंदलाल प्रभु, अनुज प्रभु, सुशील प्रभु सभी लोग हैं।